Lamshu jotono Swrangchati ni Kokborok Koktwma bo nongni logi tongwang onita tini ni Kokborok Koktwma ro gangkha Tangshalo Bharatiya Reserve Bank Agartala branch আর্থিক সুরক্ষা সমৃদ্ধি নারী শীর্ষক পান্দা সংস্থা আরো ফাইবানজাখা হাস্তেফা ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লো थांनाय बोसोराव हेलो थांनाय बोसोराव रिजार्भ बैंक अफ इन्डिया नि बहागते कायसा सांबतां यागो नारजाका 24 सालमारि फेब्रुवारि सिमी 24 फेब्रुवारि सालमारि जुदा सांबतां यागो नारगा आरबीआई अबहाकिनो तांगसेलो आर्थिक सागरता समृद्धि नारी मुंगई कायसा पांडा संस्थाखा रिजार्भ बैंक अफ इन्डिया आगरतला ब्रांच आरो पांडा फियोगुरि पिका मानजागै हास्तेफा इन्द्रसेना रेड्डि नालो आसलो कायसा पोस्टार बो फियोगुरि का हास्तेफा इन्द्रसेना रेड्डि नालो आबन यागलो कक सानाथांगै इन्द्रसेना रेड्डि नालो हास्तेफा साका रां थंनो तुयै बोरै रंनि बिसिखौ हजाक तनानि बेलायनो नांगौ आन हारमुंतिनो आरबीआई अबहाकि पांडा संजाका बोरै रंनो सायमानानि हारमुंति हास्तेफा देबसाका हाकतर तै हजानि हामकरे इंथानि बोरैरंनि बेलायनो याक दंगौ पांडव कौतालका त्रिपुरा ग्रामीण बैंकनि चेयरमैन स्वरेंद्र नाबारनि जेनेरेल मैनेजर सुरेंद्र निबार खबै खबरिरो So tribal women creating wonders. So it is now opportunity to take the advantage of government schemes and supported by the banks, which is the schemes policy makers is the ultimately Reserve Bank. That's why Reserve Bank has taken up a number of programs, though it is not giving directly to the beneficiaries, but through the other banks, it is creating a atmosphere that you can have this scheme, particularly all these schemes you can take advantage of that. Like that, by giving advertisement and taking classes everywhere, being it TBSE board madhyamik ti kuchuk madhyamik amjamung rnai rokno kha kaham ke amjamu rna bagai kha kaham ya farka hasri mantri okra Dr. Manik Saha तांगशालसिमी टीबीएससी बोटी माध्यमिक तमों चेंगजाखा दिबोनी दामसिनि तामाजरबो तांगशालो हास्तिनि गोरों दक्सि सेन्टारनि गोरों चुकुचिबा यो चेंगजाखा ताक्लाय बिसिनि कुचुं माध्यमिकनि आमजमों क्लाय कुचुं माध्यमिक आमजमखौ आजखा हरक जिसा बारा दक आसालो आगरतलानि विजय कुमार बोरै रोंनांगौ थांनायखा टीबीएससी बोर्डनि कासखौ डक्टर धनन्जय गण चौधुरी आरो थांगै मुंसा इतरा पातिमों पातिहातै बेराय जेरै नायखा अक्टोमाथ्रनि बोसोराव टीबीएससी बोर्डनि कासखौ डक्टर धनन्जय गण चौधुरी साका दिनैसिम टीबीएससी बोर्डनि कुचुं माध्यमिकनि आमजमों जेंखा फियाबा ताबसजरा मुंसा वानानाय बा सिद्रा पातिमनि अबहाय Koktwma rokरै आमरागै बो आसल हास्रि मन्त्रिग्रा डक्टर मानिक साहा बोर्ड एग्जामो आसुङै रदक खाका हामिया मुंसा वानाय बो इरें सेन्देरनो आमजमंगो बहरक गजां के आसुङानि बगै देखिए आज तो आप कुछ दिन पहले हमारा डीजी साहब को मैंने कहा अभी क्योंकि अभी एग्ज़ाम शुरू होने वाला है और बोर्ड और उसके बाद मैंने टीबीएससी का एग्ज़ाम यहाँ पर बोर्ड का एग्ज़ाम होने जा रहा है 10th और 12th का मैं पूरा स्टूडेंट को मैं यही कहूँगा कि अपना माननीय प्रधानमंत्री जी परीक्षा पे चर्चा उन्होंने कहा कि रिलैक्स होके आराम से आप रिलैक्स होके एग्ज़ाम दीजिए और मैं सबको मैं बेस्ट ऑफ लक कहना चाहता हूँ हास्तिनि मन्त्रिग्रा डक्टर मानिक साहानि मानजाक मुंबाय फिल्ड्सनि G3 BN मल्लिक मेमोरियल ऑल इंडिया पुलिस फुटबल चैंपियनशिप 2025 बातायमं पांदा संस्थाखा तांगशालो अमाकान्त थंगनख्लाव फिल्ड सिनिचिथाम बीएन मलिक सिटी हाकोतनि पुलिस फुटबल बादायलायमुं तांगशालिसिमि चेंगरिजाखा अमाकान्त थंगनख्लाव फुंगो बादायमुं फियोगुरि फेगा हास्ति मन्त्रिग्रा प्रोफेसर डक्टर मानिक साहानि कायबो मानजाखा हास्ति पुलिसनि डीआईजी अमिताभ रंजन हास्ति पुलिसनि इंटेलिजेंट डीसीपी अनुराग देरकर आकर्षण बानादिसामनि यागलो बार हाकोतनि नेशनल एंथेम रोजाबनाय बिसोरनि पांडा फियोगुरिका मन्त्रिग्रा खबै खबरि मानजानि नगरायरं पांडा कक्सराथनि मन्त्रिग्रा साका अबहाय बातायमुं 24-25 बिसिनि बीएनएसटी हाकोतनि पुलिस फुटबल बातायमुं त्रिपुरा हास्तेव बेलायनो लाइबमानि सान अबहाय बातायमुं त्रिपुरा हास्तेव क्लाइमो बाय हास्ते पुलिसनि अजमानो खाका हामयाफाका मन्त्रिग्रानि बसाका गोबांमा हास्तेनि गोबांमा फाटानि बरक थंगरेनक त्रिपुरा हास्तेव फाइसबायगा बरक बहायनो त्रिपुरानो सायमानाय बीएन मलिक फुटबल बातायमुंखौ बुरै दै जला जत बेरेमनो अ बातायमुं खायजाखा
Selarongni football batimung no Kaichar grupo Khakjaka A grupo tongo Kerala Gujarat Jammu Kashmir Madhya Pradesh SSB te B grupo tongo CRPF Sikkim West Bengal RPF te Uttarakhand C grupo tongo Assam Rifle Maharashtra Bihar Odisha Manipur D grupo tongo Punjab Tripura Jharkhand Telangana Meghalaya E grupo tongo CSF Lakshadweep Delhi Assam F grupo tongo Rajasthan ITBP Pondicherry Himachal Pradesh Group G tongo Mizoram Arunachal Pradesh Tamil Nadu Uttar Pradesh H grupo tongo BSF Karnataka Nagaland Goa Obahagin Operoni Patimungo Paimanthana no Kai Chubu Botolo Khagleka A grupo tongo Assam Rifles Tripura Tamil Nadu Maharashtra Manipur D grupo tongo SSB Jharkhand CRPF Odisha Buskani Shalo Diponi Damnai Tamoi Shoti Thami Tamojorabo Selarongni Mizoram versus Uttar Pradesh Te Sharikni Tamoi Tamojorabo Purirongni Assam Rifle versus Maharashtra Te Hanajorabo Selarongni Damdok Tamojorabo Tripura versus Telangana ni Football Patilmu Changjangnai Joto Maps lo eba Patilmu Umaganto Ministry ebo Khaizangnai Apna Karibo Jongpui Jola Jirania Mohanpur Te Uttai Purabo Khaizangnai हम लोग सच्ची में त्रिपुरा के इतिहास में ये फर्स्ट टाइम इस तरह 73 जो बीएन मल्लिक मेमोरियल ऑल इंडिया जो मैन एंड वुमेन का फुटबॉल चैंपियनशिप यहाँ पर 2024 और 25 का आयोजन किया है। मैं सर्वप्रथम त्रिपुरा पुलिस खास करके रेस्पेक्टेड डीजीपी साहब को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जो उन्होंने जब मेरा पास आए और आके कहा कि इस तरह ऑल इंडिया पुलिस फुटबॉल चैंपियनशिप यहां पर करना चाहते हैं तो मैं तुरंत उनको कहा आप आगे बढ़िए, हमारे तरफ से जो भी हेल्प चाहिए हम जरूर करेंगे। और आज हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर सभी 46 यहाँ पर जो टीम यहाँ पर आए हुए हैं, मैं इतना खुश हूँ इन लोगों को देख के। हो सकता है बहुत लोग त्रिपुरा में कभी आया नहीं हुआ और यहाँ खाली फुटबॉल खेल नहीं है, हम जानते हैं खास करके त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल में फुटबॉल हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक इवेंट्स है। दूसरा प्रदेश में भी है, लेकिन पुलिस के तरफ से इस तरह 46 टीम आना हमारे लिए गर्व की बात है। मैं सबको जो यहाँ पर पुलिस के डिफरेंट प्रदेश से यहाँ पर आए हैं सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। जुदा-जुदा बेदेगो जतोई 315 सेबक नाहारजागनाय साख्लायखा बेरायखिरि मन्त्री सुशांत चौधुरी जुदा-जुदा तांगबिदिगो सेबक तलांनि बागै कक्साबका हास्ते हाबां तांगसाल आगरतलानि सेक्रेटारि काशा कोक्टमा थ्रै पान्दा खाइ अबहायना कक्साका आराममानसिका हास्ते हाबानि बेरायखिरि बेरायखं तांगबिदिनि मन्त्री सुशांत चौधुरी कक्साका थानाय तासालो मन्त्रियकरा माजाखनि बिसंति केबिनेट जुदा-जुदा तांगबिदिगो सेबक थरक हामरा चिबा लांनानि बागै कक्साबजाका आबार बिसिंगो तंगु बरं तांगबिदिगो खरक सारा ब्रै खरांथं तांगबिदिगो तलांजानाय खरक सारा ब्रैजि अबहायकिनो जुदा-जुदा हतलो एबा बेदेगो तलांजानाय हिनि सावै खनारिका 104, 140, 30, 34, 2, সেকেন্ড রয়েছে 3। 210-15 Any question? सर कोऑपरेटिव का कड़ा कॉन्टेक्ट पर कोऑपरेटिव से डिपार्टमेंट बोर्ड হবে, সেটা बोर्ड হবে। ফরেস্ট 104 ফরেস্টার বোর্ড হবে, আইসিডিএস টিপিএসসি সুপারভাইজার আমাদের কোঅপারেটিভ বোর্ড হবে, অডিটর যেটা ফিনান্স ডিপার্টমেন্টের অধীন ডাইরেক্টরেট অফ ট্রেজারি সেটা আলাদা বোর্ড হবে, সেটা তারা রিক্রুট করবে। যে সিদ্ধান্তগুলো সেগুলো আপনাদের মাধ্যমে রাজ্যের জনগণকে আমরা অবগত করতে চাইছি। 1 নম্বর সিদ্ধান্ত ক্রিয়েশন অ্যান্ড ফিলিং আপ অফ 104 পোস্ট অফ ফরেস্ট গার্ড। আমাদের 104 খানা পোস্ট ফরেস্টার
সেটা ফিল আপ করা হবে। একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে ক্যাবিনেটের মাধ্যমে। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের অধীন 104খানা পোস্ট ফরেস্টার, যেগুলো দপ্তরের দ্বারা ফিল আপ করা হবে এবং তার পরীক্ষার মাধ্যমে একটা বোর্ড তৈরি করা হবে। দপ্তর নিজেই এই বোর্ড তৈরি করবে এবং এই বোর্ড পরীক্ষার যা নিয়ম রয়েছে সমস্ত নিয়মগুলো বিচার করে বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত ক্রমে তারা এই রিক্রুটমেন্টটা সম্পন্ন করবে। টোটাল 104টা পোস্ট হচ্ছে আমাদের ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের অধীন এবং পোস্টের নাম হচ্ছে ফরেস্টার। আমি মৌচৈতি দেবনাথ, ত্রিপুরা স্টেট ক্রিকেট প্লেয়ার। এই প্রথমবার অল ইন্ডিয়া পুলিশ ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ 2025 মেন অ্যান্ড উমেন এই খেলাটি আয়োজক ত্রিপুরা পুলিশ। এই খেলাটি অনুষ্ঠিত হবে 24 ফেব্রুয়ারি থেকে 7 মার্চ পর্যন্ত। আমি আসবো এই খেলা দেখতে, আর আপনারা সবাই আসবেন উপভোগ করতে।
Hasteni Lukurogno, Kulumka, Telamsogo, Sinor Foundation English Medium School ni 2025-26 Bishini Katal Admission eba bot uniform 3rd February simi rezagai tongka te o katal admission buskang ni 18 March ni simi chengjangnai oboni bagai selection test ngai 15 February 2025 aboni bagai joto rungsrngnai rogno jotono dati khe phai admission form nanani bagai rongrong ni yang ni bukhakti sakaisa saklaimung rizakha aboni yagolo kusamri admission ngai 24th March tei class regular class chengnai 8 April ni simi rangmari komni bisingono or rungnogo rungsrngnai ni bagai sebmannai faidi admission na faidi jotono na hambai kulumka স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায় কি ভালো খেতে শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায় অপূর্ব সুগন্ধ পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায় একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায় লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই লংতরায় 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 তুমি আছো রান্নাঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লংতরায় থাকে শুধু লংতরায় কত কেজি রান্না হয় মনটাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লংতরায় চাই শুধু লংতরায় লংতরায় গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লংতরায় শোনো শোনো ভোজন রসিক শোনো মন দিয়া ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ লংতরাই সর্ষের তেল ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই आहा लॉन्ग तराई बेस्ट आहा लॉन्ग तराई बेस्ट सिनॉट फाउंडेशन इंग्लिश मीडियम स्कूल की तरफ से आप सभी को हार्दिक अभिनंदन। आप सभी पेरेंट्स को सूचित किया जाता है कि हर साल की तरह इस साल भी हमारे स्कूल में 2025-2026 का एडमिशन प्रक्रिया 3rd of February से शुरू हो चुका है। सिलेक्शन टेस्ट शुरू होगा 15th of February से। रेगुलर क्लासेस शुरू होंगी अगले महीने के 8 तारीख से, दैट इज 8th of April से। फ्रेश एडमिशन्स लिया जाएगा 18th of April को और री एडमिशन शुरू होगा 24th of April को। तो अगर आप भी बहुत ही कम खर्चे में अपने बच्चों का सुनहरा भविष्य बनाना चाहते हैं तो आज ही आइए और ज्वाइन कीजिए सिनॉट फाउंडेशन इंग्लिश मीडियम स्कूल और हम सभी को एक मौका दीजिए एज ए टीचर ताकि हम भी आपके बच्चों का भविष्य बनाने में एक गुरुत्वपूर्ण योगदान दे सकें। तो बहुत ही जल्दी मिलते हैं हमारे स्कूल में। धन्यवाद। শরৎ চৌধুরী পাড়া এসবি স্কুল সংতজাখা মেগা প্রশাসনিক ক্যাম্প আর ফাইমানজাখা প্রতিমন্ত্রী বৃষকেতু দেববর্মা সিমনা বিধানসভার শরৎ চৌধুরী পাড়া এসবি রেগনগো তিনি সংজাখা হাবনি বখাক্তি এডমিনিস্ট্রেশন ক্যাম্প তে হেলথ ক্যাম্প আওরাকারি বখাক্তি বিরামনি জব ফেয়ার ইনক্লুডিং স্কিল তিয়ার বখাইজাখা মোহনপুর বখাক্তি হাপাংনাইকলাই হেজামারা আদিবলো সালতাং ত্রিপুরা হাঙ্কর হাপাংনাইকলাই তে স্কিল डेवलपमेंट नी कथा जलवा जन बिशंति अबहाय पाना खाइजाखा पांदाव रेशन कार्ड आधार कार्ड জব ফেয়ার এবং অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ক্যাম্প নিয়ে কি প্রতিক্রিয়া থাকবে আপনার? অ্যাকচুয়ালি আজকে আমাদের মোহনপুর সাব ডিভিশনের উদ্যোগে এখানে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ হেলথ এবং জব ফেয়ারের যে ক্যাম্প চলছে এটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এলাকার যারা আমাদের এলাকা বসবাসকারী সকল নাগরিকরা ওদের সুবিধা গ্রহণ করছে। এখানে হেলথ এবং কাগজপত্র যেমন রেশন কার্ড, আধার কার্ড, পিআরটিসি, S3 সার্টিফিকেট, ম্যারেজ সার্টিফিকেট সবগুলি করা হচ্ছে এবং আধার আপডেটও করা হচ্ছে। এবং তার সাথে সাথে যেখানে যারা এলাকার যারা এডুকেটেড আমাদের জেন্টেলম্যান এবং লেডিসরা আছেন ওদের জন্য আমরা
এখানে জব ফেয়ারের ব্যবস্থা করেছি, যা স্কিল ডেভেলপমেন্টের মাধ্যমে অথবা ব্যাম্বু মিশনের মাধ্যমে তাদেরকে স্কিল করিয়ে কীভাবে এদেরকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে এবং জব দেওয়া যায় তার জন্য প্রচেষ্টা চলছে। এখানে আমরা সবাইকে গতকালকেও মাইকিং করা হয়েছে এবং আজকে এই যেটা আমাদের ক্যাম্প এবং জব ফেয়ারটা ভালোই চলছে। জম্পুইজলা গার্লস হাই সেকেন্ডারি স্কুল ni khitai nok ni inauguration khlai rufaika MLA Biswajit Koloi 12 Takarjula constituency ni MLA Biswajit Koloi MLA ma yagulo berai nai nukha Jompuijala Girls High Secondary School kare khitai nok school bo belai no kasamangjak Jompuijala High Secondary School puilabo High School tongmani tabok High Secondary School snamjakha fia kare khitai nok ni shape hani bagi 12 Takarjula ni bishin khopjagnai Jompuijala Girls High Secondary School ni khitai nok inauguration khlai rufaika 12 Takarjula constituency ni MLA Biswajit Koloi tei tongo logio sub-zonal chairman Sodev Deborma tei school ni phorangnai bokrok Joy Gandhi Jomatiano khoboi SMC committee ni adongrok ini actually chang kaisa chinoro Jompuijala Girls Jompuijala High Secondary School kaya girls tongmani taba upgrading ebo high secondary school kha ka kiloro ang MLA mani pore bijide faina kya ka bijide faina mani am khuk kosam school but happen orone je infrastructure ro balai poor unka high secondary school ni kaisa je infrastructure dorkar ab kun khon kরেছি নি Jompuijala High Secondary School unkai 9 FMani toilet bohaino kaham kre chinoro karo student tongo pray 120 ro unka happen staff tongo ban bagi ekta chinta khanen dorkar karon je jaga school tongo school bo hami infrastructure happen at least tam nai bono chini chara ro washroom thanga nango teachers tongo joto kisu staff tongo কামর অনেক যে দরকার নাঙিনো আনি বিয়া ফান বাই অমন কাইসা जों তিনি খাইকা অমন উদ্বোধন খাইকা তের তং চিনি হাতাই কতর কাশনা বাগৈ টিআর TURIPCD ni president Daniel Borok tangshalo teruk kuthumlai tongkha hatai kotor khana 25 February salmari krak salo hatai kotor kashujaknai tini tang salni simi teruk borok chengkha fainani Manthai Karjak Tongmani Rok Mana Bagai Kashjakna Thangi Tongo Hnei Shaka TURIPCD ni President Daniel Borok Central Government by Agreement Anglaimani Fia Tabukbo Manthai Manbayakhu Shalkadagma Kawi Tongkha Shilaiti Choba Khainai te Shilaiya Kare Surrender Khainai Rok Tabukbo Manthai Maniakhu 2004 Bishiwa NLFT ND te Central Hapang Tripura Hapang Tripartite Ekotung Mani Bishi Nuichisha Kawi Tongkha Tabukbo Manthai Maniakhu 2004 Bishi Lai 2025 Bishi 5 Shok Paikha Fiaba Tabukbo Manthai ni Sheplezak Manthai ni Karjak Bishi Kadagma Lai Tongkha Hapangni Bukhati Mungsabo Rezagyakhu Haini Bagai Taisha Manthai Runani Shanai Kana Krak Shalo Hatai Kotoni Lahar Kashjakna Thangi Tongo Fung Damdok ni Shimi tei manthai mania ke joto lama kashujaknai hini shaikhna rakha TURIPCD ni president Daniel Borok tangsalni simi Borok kuthum laimung chengkha teruk hatai kotoro phai tongbaikha Borok rok khnani chobani bagai khana chini je road block ba lamka somane chini je manthai no tei gabo tei na tabo sing tini simna sing bor phai benai tau phai tongo sing tabo bebongo biang ko songnai biang borok bathangnai kam ko ja ul tabo cheng khata gamoi tabo oro phai sokai jaksa sore boka somale tam nite ka sunan nale oboto sang sini je yak kisi phajak silaite lenglai phajak ka abisingo khorsa khorni phajai kwangma mayata dara tripartite agreement ba kendriyo rajya sarkar ba sangbai যে চুক্তি মোতাবেক বরং কত মোটামুটি মানখা হাইপানা आवबायबो इन्डिया गाव बाहायखायनाय जे मानथाय राजाक नंमानि मानना नांमानि तै नाफिनानि तै कतालके सानफिने गा चुक्तिनि मिसिङाव सिनि तै नांमानिबो दङ जों सबसमायनो सि हा दफानि बागै नांमानि गा जे जों सिलाय दंमानि सिनि हावंगै सिनि गगयसों मास हैया माने बयनि रोमान्सकिबो बयनि न हाइपाना आवबायसों मास हैया आबुना बसं आगिबो दङ हाइपान ताबो आबुना पार्मानेन्टलि सल्भ बुंथों आबु नायो
आमबागै सोंतामनाय ताबो फांथों नांफोर फांथों जों आ जागा दङ जौगानाय जोंबो अबनतैनाय सिनारा सिन दाबिया सिनबाखौ बाक्सा आवान दाबिसि बिन दाबिसि हालायो सिलेदि फेने जासन दाबि फांथों बन बागै गोमानो स्किमतै आबोबो सिनि हावा सिनि हानि तसक जों माइ आबलाय एदिसि हापां गाबो बुइनि मेघालय बा जों अरुणाचल थाङाखै इनार पारमिट तानि माथां उसाङाव थांफायमानि सिनार आबहाय आगि एग्रिमेन्ट दङ चालु खायजे गया खलायके आंके सिन बरब टुल फ्री बा सिन बरं बिसों हाबगा इनकाम फाइबले नाम আমি মৌচৈতি দেবনাথ ত্রিপুরা স্টেট ক্রিকেট প্লেয়ার এই প্রথমবার অল ইন্ডিয়া পুলিশ ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ 2025 মেন অ্যান্ড উমেন এই খেলাটি আয়োজক ত্রিপুরা পুলিশ। এই খেলাটি অনুষ্ঠিত হবে 24 ফেব্রুয়ারি থেকে 7 মার্চ পর্যন্ত। আমি আসবো এই খেলা দেখতে আর আপনারা সবাই আসবেন উপভোগ করতে। Hasteni Lukurogno, Kulumka, Telamsogo, Sinor Foundation English Medium School ni 2025-26, Bishini Katal Admission,
एबा बोर्ड यूनिफॉर्म 3 फेब्रुआरी सिमी रेजागै तंखा ते ओ कटाल एडमिशन बसकांनि 18 मार्च सिमी चेंगजांनाय अबनि बागै सिलेक्शन टेस्ट अंगनाय 15 फेब्रुआरी 2025 अबनि बागै जत रोंसोंनाय रगनो जतनो दाटी के फाइ एडमिशन फॉर्म नानानि बागै रोंरंग नि यांगनि बुखाक्तै साकायसा साक्लाय मुं रिजाखा अबनि यागोलो कसाम रि एडमिशन अंगनाय 24 मार्च तै क्लास रेगुलर क्लास चेंगनाय 8 एप्रिल निसिमी रांगमारि कमनि बिसिंगनो और रोंनगो रोंसोंनाय नि बागै सेबमाननाय फाइदि एडमिशन ना फाइदि जतनो हामबाय खुलुमका স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায় কি ভালো খেতে শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায় অপূর্ব সুগন্ধ পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায় একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায় লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই লংতরায় 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 তুমি আছো রান্নাঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লংতরায় থাকে শুধু লংতরায় কত কেজি রান্না হয় মনটাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লংতরায় চাই শুধু লংতরায় লংতরায় গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লংতরায় শোনো শোনো ভোজন রসিক শোনো মন দিয়া ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লংতরাই দিয়া ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও লংতরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট যে খাবে সেই বলবে লংতরাই বেশ লংতরাই সর্ষের তেল ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই আহা লংতরাই বেশ আহা লংতরাই বেশ सिनॉट फाउंडेशन इंग्लिश मीडियम स्कूल की तरफ से आप सभी को हार्दिक अभिनंदन। आप सभी पेरेंट्स को सूचित किया जाता है कि हर साल की तरह इस साल भी हमारे स्कूल में 2025-2026 का एडमिशन प्रक्रिया 3 फरवरी से शुरू हो चुका है। सिलेक्शन टेस्ट शुरू होगा 15 फरवरी से। रेगुलर क्लासेस शुरू होंगी अगले महीने के 8 तारीख से, दैट इज 8 अप्रैल से। फ्रेश एडमिशन्स लिया जाएगा 18 अप्रैल को और री एडमिशन शुरू होगा 24 अप्रैल को। तो अगर आप भी बहुत ही कम खर्चे में अपने बच्चों का सुनहरा भविष्य बनाना चाहते हैं तो आज ही आइए और ज्वाइन कीजिए सिनॉट फाउंडेशन इंग्लिश मीडियम स्कूल और हम सभी को एक मौका दीजिए एज ए टीचर ताकि हम भी आपके बच्चों का भविष्य बनाने में एक गुरुत्वपूर्ण योगदान दे सके। तो बहुत ही जल्दी मिलते हैं हमारे स्कूल में। धन्यवाद। Tinini Kokborok Koktwma musukna unli Koktwma saimana bagai joya kari nai tongdi Swrangchati hambai.